Mao na ni no? Ay musul pa dito no. So we have another property. This is 8.8 hectares or 88,000 square meters. Located there in Barangay Sagbayan Sur. So next is Poblacion, approximately 1.5 kilometers. Kung i-shortcut na to guys, Barangay Poblacion na ni dapit. So 60 pesos per square meter. Dili pa siya titulado, not yet titled. So it's a tax declaration. So we are in the middle of Bohol guys, no? Nasa Sagbayan, Bohol. So 30 minutes drive from Tubigon, Bohol Seaport or shopping mall. May shopping mall sa Tubigon. Then second lot ani nga property guys, daghaglabog no. Ato lang i-drone aron makita nato kay sa likod pa gyud ani there are chocolate hills pugod sa mga kilid-kilid. So mao ni siya guys no. So mao ni no. So this is really a barangay road no, and it has a road right of way. Nasa road right of way for those who want to kanang gusto mo no neighbor, those kanang mga want to buy a property that nobody is around. This is the one no, the best. Sulod na lang ta. So tan-aw na to. So paluparan na natong drone diri pita sa. Okay mo sa ka man. Oh, tanaw na to. Kay wa na lubat na ba? Una na kita. Na may mga mo palit yun og ingon ani kalabong. Mao naman siguro ni yon. Di pa. Ha? Di pa ba? Ato asa na start? Asa na to? Mao na ni yun. Ha? Okay ni. So mao na ni. So mao na ni guys no. This is the property. Mao ni dapita. So dire labong kay dire dapit pero dire sunga maayo man dire. Dako man ang hawan. So no neighbors. Aga ni mura maglakok. Dito, ana. Ada, bahala na lapok. So barato makakayo guys. 60 pesos per square meter. So dako kayo ang yuta o dira kara ang balay. Dira. Oh. The house of the owner. So mo ni. So mo na gini siya guys, pini. Dekat lubi. Ay lubi oh. Ito. May gabas nila. Mm. So okay ra man dito. Barato ra ba?
at least 60 pesos per square meter. Size. Oh. Okay ra ba ya gyud pod? See? Samang ka. Oh, papo naman. Dito lang sa entrance medyo labong yun siya. Medyo labong yun. Chichay. Sama ni Iroan nag-una man. So, we have a dog here, no? Her name is Chichay. Security. Oh, yun siya. Uy. Una-una, Chay. Okay ni lagi ba po baya pod. Ipamutla ng mga kahoy. Lubi ang ipamuton. Pero kung malimpyo ni gwapo baya pod. Oo. Di ba? Dako lagi ni trabahoon. Naghan gyud sig. Wala daghan pag mga kahoy oh. Dagko man. Oo, so lang. Mau yun. Oo, 20 ka tao ani. Sarap adlaw. Putol gyud ba? Oh. Ha? Lagi? Ari tadi lagi lang. Oo. Mau jud. Ay dito rin tayo agianan no. Sus grabe ka dagko sa kipi ra ba yun? Dagko kay kipi. Kita. Dagko kayo. Hey, tanawa. Sus. Ang kilid. Ang hawid. Di amay agianan dito sa kilid ta ang tagi di ay. Okay. Huy, naarmay ga, chay. Naarmay ga na diri oh. Kita ni tagagianan. May pagkikay. Okay, nakako na. Una di ka kikay. Una. Higoob lagi. Hayag pa man kayo. Katong tumboy bitaw kana kuno mga ngilit ana kanang murag 50% aning hill apil na siya. Ingon tong oh kini is part of the property. So according to the guide no, which is one of the owner, half of this mountain are part of the property. Mountains kini mga bungtod dere yon kay basig makapalupad ta. So this is 8.8 hectares at 60 pesos per square meter. Barato kayo. So after na sa atong drone guys no, manatag drone, manatag so dito sa kanana ano. That is a big part of the property kanang daghan og kuan kanang labong may tawag sa mo, si tawag niya sa English term ana. Basta mo na siya. Pero imo nang malimpyo
if you can clean up all kanang nindot dako ginagpatag, then this kuan mo ni half of this mountain again, no, is part of the property, pero you cannot develop kay you know it's already kanang protected, no, dili na pwede. But you can still have for example, if you have cows, mga cattle farming is good, no, or you can have your small farm or piggery, pwede man ta dire kay it's in the middle of the kuan kanang mountain, no, pwede ra. Poultry pwede. So nindot kay ni guys. Then this is really near to the town proper. Approximately ako nakita-o sa Google, it's around 1.5 kilometers in shortcut. Pero lagi kay mutuyok man ta na. So it takes around mga 2 kilometers kapen, mga 2.5 kilometers yun. Abot na ta sa site. So mo ni guys, no. Again, the price is 60 pesos per square meter. Siguro make an offer na lang, no, kay kanang sa una magod ta sa asig presyo. Karon us na gyud. So nabarato-barato na. So siguro na ara gyud nis mga dili gid pa ingong ubos pod kaayo. Basta nindot ta kay nga price. Gwapo na kaayo. Okay? So this is around 1 hour or less than an hour from Tagbilaran City. Dool ra gyud. Then Tubigon again, no, mga 30 minutes drive ra gyud. So nindot kay siya nga farming. Nya ganahan bitaw ka mag trail. Pwede man ka musaka diha. You can go to the up to the hill, no? Pero dili na ka magka-develop. Murag mag-walking lang ka ba? Mag-trail lang ka. Okay ra gyud. Diri sa isa sa ka mountain kini, oh. So kanay mga side by side, din diri ang flat, diri nga side. So mao na siya guys, no. Then is na ang moperma, mga signatories. So tax declaration, dili pa siya titulado. So kung i-transfer ni ato ra gyud pong i-transfer in the future. Imagine this is 8.8 hectares. So ang giallow sa agrarian sa ato ang land holdings is 5 hectares sa. You need 2, duha ka tawo. Or pananglitan ikaw mama na kay mga anak, pwede sad to. So sa nya bugnaw din guys. Lahi og environment. It's really cool. Lahi ang condition sa weather condition diri, especially night time or morning time. Bugnaw magfogging ni diri. Magfog ni dinhi dapita. So okay sad ang location niya, barato ra gyud. Okay? Again, for inquiries just contact me and please subscribe our YouTube channel. This is Mr. Nino Humao Ascaturza, your licensed real estate broker with PRC license 0015450. Thank you very much and God bless all. Happy viewing. Bye. Sakto yun. So, kuan guys, enjoy the video, no? Nag-una na tagbay, pero this is the drone video of the property.